Jotono dipor kaham. Tini haino hai naru baite kisha. Serapsa kisah zoran bising tei. Live video. Ang siwu ani sunglass ni kisah blue color reflect ni tongka. So, naru jotono siwu sini miani je kobrong no khnawai. Aboni just kisah koikta point share khainani nauni buskango phaimani se. Naru jotono dipor kaham. Tini haino hai jotono blessed Sunday jotono kaito ni hamari bai jotono kaham kering tongani thu just koikta point share khainai miani issue no tei so norom jotono nukhana miani salo sini Agartala sohro BJP rongni yakaba jonajati mucha rongni mongni gathering go bar kabangma kok salai kya bonni kabangma point share khalai kya o point share khamani bisingtei abo nor joton nukha and a jagao actually chini bororok bo thangi sogijak sung kabangma boror hojak almost like 10-15-20 jona hai boror hojak how is their gathering naijani bagai so puila no nukhana ani Facebook ni bisingte ang video kaisa ang romani bong ni je gathering ni ti just KFC chominin simi Robindra Bhavan just KFC simi Robindra Bhavan jora se boroni borok aboni pore katai entire bebon khali fiaba o khali wana sunukha asikeno juice kalai tongthok jak lai chiri khok lai borok je salai tong laika wow mane omok somok hai irai mane tamsan ekdom cool palai jagya kabman sunang ningya ekta corruption minister ang aste ang point no phainai abro sung khnaka kabma jeta tamsanai muni kotho koksa hema tong buna kong no khnawe and see mane actually ang kun serious nana musang yabong namnoti it's just a very funny it's totally funny after hearing their speeches after hearing their convince to the people nor nukhana mia kabama mungya kamini borok phani rok nor greda tipran support da khain so sungti prasane sung support kainu borok sawaisi fiaba kabama tiprasarok ora kaisa hope kaisa bisas khai asoi thangmani je tiprasani bagai BJP mungsasuk da khainani bagai kok da kasar no thangmani si fiaba sung nukharo tam khaine pu tam mane samno ba sau phule ne pu amte kok khnai sung khala si so abuno coming back to the points point number 1 tabuni bortoban mukhyamantri Dr. Manik Saha botam saka je roman script no tei norok janjani basa tei tongdi agi ingreso khaithangmani basa no sangabu kun nenora apurtang khaya ang akor saka it means totally or clear je i sarkar mupra total entity prasa sarkar mo tiprasa kono kaham nai miya sarkar mo sarkar tiprasa no second class citizenship namunya tonai o hawa hasi second class citizenship namunya tonai boro hawa aboni bagano borok miya srai sairi kaje sung tai unkolia mane kobro roman script kri and botini te kok bosaka tiprasa accord ko tamutong কি আছে বড় সাকসক সংকা বনিজি সিওহাইছি তিপ্রাসে করো তামতং যে ফ্রু ট্রিপার্টাইট এগ্রিমেন্ট ইন ফ্রু বনিজি ব্যক্তিগত সয়রি ফাইজাক বনিজি সিওহাইছি হাইপানো বসিতু তিনে তাবুক তিপ্রাসনো গুমরা খাইনি বাগৈ তিপ্রাসনো সিয়াসনো বাগৈ তিপ্রাসনো সাইমান দিয়া খাইনি বাগৈ বতিনি অ একরামনো ব কাসুজাক দং আং তিনি সানানি মুজুঙ্গো
DUJS ni Jeffru Chini Kabangma, Thiplesini Sar Samasoran Tripura Nogen, Sar Nogendra Jomatia, Sar Drakumar Riang, Sar Roti Mohan Jomatia, Sar BK Rang Khulchang Choba, Khaye, ADC 6 Sendiol Sampro, Rokto Dibo, ADC Dibona Hane, Osuk Chakraborty Jechirikol Samane, Abo Tabuk Bortoman, Srai Sini Tiprasa, Econo Kasui Tonai, or Bortoman Osuk Chakraborty, Mo Tabuk or Bortoman Mukhomontri Hesi. Tiprasa ni welfare development kasui tonai mo bo. Tai kem kri. Mi abo sung samani ko gya. Abo boss rai bono proof kar kaisi bo. Kasi I sarkar tabuk. Borong na yo je tiprasa no bahike siklegi tonai bahike o hawo kaduluwei bahike no gulam snamui munis namui tonon abo nai tong haisi. India 200 বছর rule খাইজাকা British rok bai. O British rok rule খাইjak puru. Kebangma Indians rok. British ni agent ngai. Indians rok no besak satoka pitoka. 200 বছর. Tini o jagao kebangma agent tong haisi. A agent ni bung sabo. Sini agin TSC neta reporting thang Mr. Deerfoot boboto CPM ni background and tini borok sai tong je CPM rok se tiprama thawo phikung basina bai tiprama tha habi tong tinang sungna ni muchung mo hai uneducated minister rong no je niji byaktigoto ni party ona agent hamaka borok si haisi Abang samani ko gya mo. Ani live manor cherinya di. Ang Suraj Dermani history no nanya di. Sung mo cherinya saimana haisi. And Zemia baksa kebang ma borok joining khanya rok tongo. Aje joining khanya rok. Sung with proof. Sinara tongo haisi. Jespa nang thung. Sabo borok bobom hai. Abang tini saglak. Tai ko din jora nai sanai hesi. Ambo borok bom hai. Botam ni bagai. Bo biango thangka. Biang karima thangka. Bo beni kelang karyo boma thangka. Abo sinaro tongo hesi. With proof. So abo ni bagai. Ang tini sanani muchung hesi. Je. Sini Mr. Deerfoot, Mr. Shortman, boss haka, ADC audit खन्या अरे बाबा नॉन साब का सुतोंग आपको कौन रोक रहा है बाबा 5 साल में तिपरासा का एक उन्नति के लिए आप दिल्ली में बैठकर एक बार भी नहीं किया इस त्रिपुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपका नाम पे क्या चीज है जो आपने इनिग्रेट किया है क्या है वो 5 साल का एमपी का फंड सब अपने पेट में चला गया इसलिए आप बाहर में जाके घुमा फिरा कर आप अपने बीवी के साथ अपने फैमिली के साथ जाके मौज मस्ती करके आया इस 5 सालों में और कुछ आपका कोई भी ऐसा चिन्ह नहीं रहा कि तिपरासा के लिए आपने ऐसा काम किया है 5 বছর एमपी समय Citizenship Amendment Bill ni pokhawo budui Tiprasa no guli sarka abo sabni dus abo e Deerfootian dus Dilliwa achugu tong kya Tiprasa ro bono Dilli achura ka Tiprasa ni kok saitang ne yang abo se Citizenship Amendment Bill ni pokhawo budui mado bariwo Tiprasa no guli kogr khaisi khaise kok saiman liya And Mia Nukasan Koizana Mr. Zukar, Anto Bono Mr. Zukar Zamanu Utam Zagamabo, Uncle Hai Sida abo Taikun Sailap Kuriabo. Oh, boys upon you Kuduzana Munzago. Oh, boys upon the Boom Kai Kunamazon. Amana Zukar, Mia Maha Zonkeka. As Zukar was a Bobu Tibromota Paka Zukar, Mr. Zukar Saksa El Buket Goshitonka. Ang Mono Zukar Zonabo. Media ro bono tamai kok sung sirasi
TRP mana bagai. Emin na bunai jago. Emin abu media ni kun duskre am hawa se am ju karon kan kai sung zara zara munyan nango. Munyi nijini tam sanai sorry na bukisa ngo khain na haisi. Mia sung nukha. Ti prasane ekta development ni kong notui thaisyak e joto leaders of Zekox hatini o thaisya pan ti prasane bagai kre. ADC de amra 28 mode 28 Tibrama se chicken party hai sung bubur chicken sakano sung bur kotor ko sika ba kotor to norong no sung to chicken sano ha sung to chicken sano sung no hai kotor ya sung no hai world biggest party bhani sung go sia inke tini o world biggest party asa se world biggest party ke BC election tan khare ge hamro ang tina no live video bisin no nang sana musungo लिखे रखो आप लोग लिखे रखो जरा नहीं तो ना वो सीनर देहसी ADC इलेक्शन बहिनो एक बॉस और उसूली तो नहीं बरो नहीं अभी तब निभा गए थांसा वायरस ने किरी थांसा वायरस नो ADC तक फांड हो या दिसंबर जनवरी में बिसिंग के तक दिसंबर बोले जनवरी फेब्रुआरी मास बिसिंग बरो फांड हो रही आप तक कौन सामुं खाइमान लिया एडमिनिस्ट्रेशन रुवे लूटपाट खाइने चेंगसिने CPM रखाई Susako. We are proud. Sing proud feel kayo tini. Norok sama baya. Norok hai world biggest party tini. Chikon sa party ni thor kiri jagay. Ashto bolo panya khare norok ashto bolo. Sing ready tongo. Ashto bolya. Agor tulani joto ni sai. Playground bobo kotor tong, mat bobo kotor tong sung aro ready tongo mass gathering khanya ni bagai. Nora khai goliwo khanya hita ma tong disung na. Goliwo khanya hita ma tong di. Nora ni simina IB kre. Sini bo kabang ma intelligence ni bising sung bo kabang ma report phai wai se. Joining se pass hoy hazar khang kai. Borok bus ka kanong ni borok. Ha? tam মানে নর কিছু পানো ওয়ান্স হইতে ই তাবুনিও যুগ তাবুনিও সোশ্যাল মিডিয়া যুগ ও ইলেকট্রনিক যুগ যে লোকর না হাই ঠকাই মান হন ওয়ান্স হবো না যে নরক সাবো CPM রখাই খাকলনো থাইপুং হুন্দিকে থাইপুং হুনাই দল দামা দন নর তাবো CPM রবো আগি তিব্রাসন হাকে ঠকাই কাবলে থাইপুংনো খাকলনো নিকে খাকল হুনাই মা তং লায়ু খাকলনো চাকুমরা হাকে চাকুমরা হুনাই মা তং লায়ু চাকুমরানো Milok hindi milok lay matong na adisa hay matong nor tao tipo sana. Bye. You people are such an uneducated person, and you are not fitted for this post. Nor na amamay sunami tong CPM na amalo bumay no. Zara uneducated. Zara tiprasani bagay hamyakog hawi tongi manay. Bono leave neta toro aro. Nong ni boss no kuji kanya na bagay. Tumung no dop habay gadar khayen ke oi dop hano no phi na da never angke musung suka haisi nor o 28 sanglai maro no mane asase nor mane go khang ke cholo kamon phari khana phaine mas ni bising no December mas ni bising no ADC declare di haisi na gina ADC election declare di na lagina en kabama borok salai tonglayu ha 100 family 1700 butar wah noroba o mia oze robindro bom bus kam meeting phale mani a borok ba ko tamsgamo are area sini base 6000 engona le mani nor a area ni borok simis tu phake na hai matong hai masa musu leader phale kena nor ni area ni borok mungia kami non 6000 borok joining ready ba aron borok simis phake na hingke 5000 joining hanga ka mungia kami joining na tam pheliya tam pheliya en je ব্যক্তিগত তিনি minister mana musungoi MLA manmani election paye sabni yakong khurumoi minister mane kana abu kisa wansong na dihaisi asuk bo klai ta thani
Asabu kalaita thani. O gathering ba sungma mo goli sino goli. O goli o gathering khalemen tong tong pai kulpaya. Ari baba, wana zagulang ba. Sungma nor khai. World biggest party hangang ke. Ha? World biggest party hangang ke. Sarkar bo khomota tongo ba. Asan Apple ni ground zo khai phunu kamai chi. Sarkar tong khata mayang ba asan Apple ground hon khai mano haisi. Permission di phunu thani khana no suno. Next time suno asan Apple ground khajin sadi jot tani Agartala bising ni Agartala capital ni jot tani ground kotor. Abano sunar di haisi. Hanya once like no umaina no 28 uff. Je jaga wo pura thumui ro gise. Noroni borok. 28 ni jaga 28 se kagra ya noro. Nor jespan book ka samna di. Jesepano yok mano tok mano yong la sikir na di patakre. Nini akogrong no nang khalsa minister. Oino rajoni minister na di. Oino rajoni. Tirpano kare. Oino rajoni minister na di. They are well known in each and everything achi. Circuit house khaina nenglai ka. Circuit house khaina liya. Tama bo circuit house ba sengkobro romance kir khageno lama cha gyang thamle. Circuit house khaina ti pramotho YTM nangya. TW nangya. TISM kafi. TSM ni chobon kafi. Aro banse bra root blong thong budo mondir jora. Asapan jno ni borokaya hesi. Student paigre bleno ba. And time ha to apni kok to kon sailap kari. My ticket ni bagi tahu pura cover jak. Bo jaga jan ticket malang no. Mani bapada pailang no. Ang khari kistong utabuk. Sini IPF the honorable minister. Bini sitche kisa khatra hai matong hai si. Asini Mr. TSU ni bagai. Sini Mr. TSU neta ni bagai. Ulo last to hanga ke yang Julai bari da tungkhagri jak apru hanga sini yang minister babu. Bini bo sit khatra tongo. Karon jespan mung dibo. Yang organa gini alkawo zero nang. Jespan chiri khok di hai si. jespan chiri khok jespan ni kok sai tong di. Sabka sat, sabka vikas, sabka biswas, sabka prize. Jespan sai tong kuni issue kari hai si. Because the people of Tipra, the Tiprasa people knows. Sabo dofa jati ni bai kok sa hai si. Nong ni miani a jaga ni meeting o to kaichaba na Tiprasa hangre bai de kun kok kari. Bewang no baksa sokomor nai pho baksa gona pho phukino are baba. Last to ha ni nong ni borong phuye nona bahanchar wan hai ja borro. Tiprasa nang phuyna nangla. Nini mokol bus kangano nini bihik busa no phuye nona bahanchar wan. Apun namukti free kalai nanga bahano machawan hai si. Minister sir. Nonang sir mani nono khania nini minister post no se ang respect hayu. Tangai nang Bharat Sangbidang ni bisingtei Indian ni constitution na wai nang semai tangai phaija. Ang mai nona a sir no sangno nini bumung no ang sir nia. My dear minister sir. Bra bujika. Uskani mulok sab kogru. Uskani mulok sab koktisha. Uskani mulok norok zakhayu. Noroni मुख्यमंत्री से उसका कॉक्स हाउ है सी नंगनी चीफ मिनिस्टर से उसका मोलकोक्ति सवै नरक से तिप्रासा न माने तेबो बुलाइना चेष्टा खायो है सी आबन बगै खोमलंग थांगा रागाजला थांगा जेपुर चीफ मिनिस्टर बाय नों हाई मिनिस्टर आरो याकुं रखना आरो बुलाइ मुं फायो है सी नरक से उसका मोलक रि दं है सी खरक बुसनो रां बाय पाइनाय नों खरक बुसनो पाइनाय and Tipramotha wo asu wingya ang hai suros der ma khoroksa Tipramotha ya kathamo Tipramotha bai hai si Tipramotha ni 3 jona MLA MDC pan thangdi bai ya nor one sugo and Tipramotha ni MLA MDC
committed ni bisinti bubagrani jiboni yakar thangia abonor one sukunyari haisi 사오 파기야 디리삭서라 사보 파기야 사리 울타 너랑니 아기 BJPO 똥마니 아기 BJPO 똥마니 제 leader of opposition TTAD sini da hongso sini sar hongso kumar tirupra bose BJP ni ti promoter bakrai ma phaki abon nang wa chuk dihaisi tini sak jora ti promoter ni kebo khorse MDC EM MLA thangya ko nore baksa and tomo thangai pan to hangang ke ti promoter abuni party haya hechi mo movement mo chobasi amai no na ang mananya musungu jesik pano noro ti prasano rang bai pan thokai di kono factor ngi haisi kono factor ngi tini noro aske bubagrano noro tini kirijagai ha noro tini samno kirijagba 탄산은 막 기리자고 하지 디프라서 탄산 한강께 너로 파티 가냐 맨 너로 기리자고 깨끼치 하지 아무 바가 너랑 사는 나요 너로 제스파노 어하워 만에 라스카네디 아부 코노 팩터니야 코노 팩터리야 아무 바가 너랑 사는 나요 하지 너로 카이 리더 디니 아부 bongo siertong je BJP khagen gangke dofan bai kuno samong khaimani ya khaimano but no nunu ge khaimani noron tamunu nijini dofani nijin ti prasani borono norte siklo gaisi CPM namul sunu kharada soron ogor deon ma nore jomatia sunu khabar ona haisi manik sokar je sepan ti prasani be glagla kok saitum di khunju ketai thangpano boro han siring ka khnema tong sonaro botaw ma khaino haisi tangge nong ni boss no khuji khakin kase nong ni bo rank bar nani hakis nor bo ticket manai nor bo nijini bohong no mathang mani ana bo kabang ma sanai tong haisi BJP phai kuno lab kare phia ba ranga jina ke BJP phemen no haisi rang jorati ke BJP available amai nang nijik byakti kota saka sanai logi tong khani ranai logi phadi nang bo tabun baina nang ekta minister angge nang ti prasan tamnai saka phadi BJP jon khapedi khan lamar nai nang ri phunuka ni rani bodi kar tongo pia ban nang party na store jago khan ke je phuni dafa kamai thana apur nang hai borono ni nong ni borono phuyi nana bahan charo na ji e khao bada khao nai am bagino sengtini nukha boba grabon se segang nang ni bungan se sega haji nai ne gina khana BJP ro tamsa baro romance ki no kokda masaka bubakran loibo makhaya at least ob orani বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী বুবাগারানলে ফলমা খাই হইছি বুবাগারান বাড়িতে কোন অন্য দালক মাইয়া বুবাগারা সাকলে 27 তারিখ जोदार गया समझो वो मर गया है पण बुबागरा हिंग में हटा बुबागरा है कते से खाना तो सेमिया बो हां के अमनु कलो मिया तम जुमिन नोटेल फाइमनी तम घर में बैठा है तो सर का बक्सा तोंगाम है सो बोबा आ टाइप नी नो अमन बगे बो मिया ट्राई खाने तो किनी निया है पनो खाना तो गया अब 오 माने तम सने बोय पोरी सामा है मातों कारण बुबागरा तो स्पीच हागांगा के बखानी को स्पीच फाइ बिनि को तामसे बिन तो बतो पुरा सुइसे मासो एना भाई कबा मा एजेंट ताबुक तंगै तं अ सिनी अशोक चक्रवर्ती सनि लगिब सिनी ताबुनि एजेंट र 5 বছর पाइ हानो अबहेलांजाक देश दुनिया कमाजाक साखसांग दिसा हारांजाक बतो ताबुक 5 বছর एमपी खाबताय समादा मानो हनपन बच्ची को हें मा तो नाहेसी खरकसापानो आमरा बागलनि बै मे थाइसे कक सैमेन गया थाइसेबान कक सारे गया ये जे सिनी मिनिस्टर बाबू सं एक्स एमपी सं मिस्टर टीएसयू तो जीवन साया मिस्टर टीएसयू नि थानी अमत तो कुन दिन आसेमान याहेसी मिस्टर टीएसयू तो आगे बो टीएसयू
pura ekdom inkılap जिंदाबाद ni bos semai tangai ongkor jak bokono dirman tiprasan kaham naiman ya agi bo manik sorkar ni ejen tabo sini বর্তমান ni মুখ্যমন্ত্রী ni ejen ni bo binni জীবন hakin paisni bo haisi Mr. TSU ko to paisuka bo Mr. GS hna bo to Mr. TSU seji bo to ses bin boite kun kri bo bin chapter close 아니 bus gang phai media simi ko koto koto sang sanai 승으로 저러 놈니 코멘을 루버이 승 아니야 무슨 해야지 앙 저러 사는 무슨 자라 코멘 가냐는 뭐 아스 코멘 따라시 버로 코멘은 뜻 따라시 해야지 제스판 코멘은 저 버로 끼충이야 그방마 자가고 신이 띠프라 서로 따부 땀 사나이 그방마 자가고 니니 따부 앙 신이 엑셈플은 자와는 미스터 데르 푸테로 Nini gana ni gonga nogor amca yo nang raima beli ni nin para nini amca ni gonga nogor amca yo ekta guest house kre ekta guest house ponjo khailang maya bo ekta guest house ponjo khaimia na lama ni ko to banur di bogiro thani gonga nogor thani yang chakma bisio thangdi kono route connectivity kono kaham kre Tamani MP ni khanang nangba you are just like a puppet MP haisi remote by chol ni MP si remote by bas kang ago de hang ago na remote gari haisi nangba nang saksak bo ni boss no nang asa khuji khanya ba nang asa gla sai tong no ang no belai wana ble big basar pan mana kheda no buisle saya nang latawan sakan ni big besar pan non mana kheda so nang iji ekta manus nang ji ekta borok tabu o juniya bo phaiye mane leader khorja hankai sing bahut dorone leader nuk khaisi sing respect pak ba nong no sing respect khani ni moton ya no khai leader no sing respect khani ni moton nus nuk ya haisi because ni kuno dedication kre ती प्रासर की कवर न चलो पालता नि मुंगै तिनी बीजेपी खेले क्या ताम लाभ मांखा बामफ्रन सरकार ने आमलो तिप्रासर सातक जाखा नलो तिप्रासर न फेमल लगे न 2019 गुली से कोगरि बाय खेलबसा बोबाग्रा बीर बिक्रम नि मथब अमति गबो मुकुड गुली को खा इंचास गुली बाय याक तक सबाय रेका दसरामो yang ka saitong bubagra ne bir bikrom ne sing bino bini mungai airport namka asubani khushi abo bai kuno tiprasane hamdardiya abo odikar abo khasa khaite hesi second world war no sinoro airport tongai abo mas ma khainai cpm ro monaya jam hengthung nai sing nukhable assembly wa jepur kokti sapuro sini bikesar si masa go sia baino tini apru kasai tongmani Sudire Bormon song wasin tisere ka kok Rabindranath Tagore airport ma khanya nai ti prase ekot sabo ka sitong miak srai ke sung bujiman katini ti prase ekot agi sungwan su ko kisa kok ro tongo na miale sung srai seman ka je ti prase ekot senior ni বর্তমান অশোক চক্রবর্তী বর্তমাননি মুখ্যমন্ত্রী দাতি সিন ti prase ekot yakar tong haji kasai tong abo sung mia srai sung nukjaka रोमान स्क्रिप्ट बो जेसपान चिरेखक दि आबन मैनो रोमान स्क्रिप्ट सानर न बरक केएस खायै दाय दंगो गोबांमा सिनि टीडब्ल्यू नि लिडारशिप गोबांमा टीआईएसएफ गोबांमा टीएस नि लिडारशिप गोबांमा रोमान स्क्रिप्ट नि तियै केएस खालाय जाताव आं सानमो जोंहा केस लायनो रबो आबो केस इनता वान्स आबो मेडल नि वान्स देयसि आनि परिबो गोबांमा केस दं आई डोन्ट केयर दफाना हामजा केस मासाना नांगस नांगो हायसि Bagat Singh chong nijini India no sadin khanya ni bagai khushi Sukhdev Bagat Singh borok kotok sor thi waisi jibono laibo waise hanyo thinyai kebo o khano murungna bagai phaya o sungsar naithongno kebo murungnani sara jibon chira jiboni bagai kebo murungna phaya haisi phiaba baksa
bato ka share by siming ya si kok by siming ya sengmia no khable baksab sawa si baksa leader so bongar ni bahatam sa buskang ni ADC election hangke tiprasa bases bura rokse warung tiket mai thanai nung hai tiket lub ni bai tong ya ro bo to tiket mai ni ma thangka karon kono quality krei mintam quality tongba je japan bud basar di kun japan paya bo abo guarantee si wansu tongna BJP o thanga ke koti koti rang manai BJP thanga koti rang mane election campaign khaimana nanai kichu phaideng ya no 200 koti dir ni ni ADC election campaign ba kai nana kebo nana kebo nang jiban phana ni imang kri haisi aboni bagai jesepan nang sai tong di tiket mana bagai nang ba Mr. TSU haingi ma tong tabo sak ti promoter ni founder gosinero tamni founder wana jang bo jagan founder na human rights so tongai ago thangai ti promoter thanjo phaina bu jong ka phaidi pakya nang sai jung founder kemama founder tong haisi ti promoter ni planning khaipro kas krei congress khaipro tong tam khaba asbanya nang mane joto isu mane saimang ka haida maya kichu khemiya jeseban sai tong de haisi public asa murkhoya nasing tongo koyekta kaham video bongkhara na haisi tai bisia video ro kaham video ro ongkhana ka sui tongba tai abo sung nasing tongo amon bagai am hai gumra jumla thangai jumla khai kun lap kri haisi naroni tok buku khulai tonglai di sabno khuk saba bahansa abo last nong na haisi 28 चलो हम लोग भी तैयार है सब 28 माने हाय के नादी बस कांगो 2028 인자 사이동 항아부 진다 동 딱도 박사 28 사이동 लेका बस कांगो 28 인자가 उल्टा 28다 बियां 28 थानाबु 아부 가이 안가 진다 딱도 사이동 लेका 28 नै 2028 ni bagai se boro u 28 28 na bagai 2028 no finish na bai de boro batawa asung na tong silia sang nai stong ko hasi nai tarika se public ro asu koboria noroni a mane tam sanai abul tabul kisa kurza kurni nungai aro bason do family kok bai borro ham bai sontus to ni ta wan chuk diaisi tong nai jabon nong dolo masamang nai abro bor nai nong sung engka narokhe tamsanai khungnai dol sung bagai sin bai party kotoria sin bai dofa je kotor narok niya nung niji minister babu nung saka haisi BJP party no je khanya hai khanai bono boil tam to khukti khungnai sini dofano je sikol nai nai ti prasaro mili wei nini je tong kri bebang khogere nai ji amon nogana bo aste nong nai dire nong na bo tabu nogla sini bai party kotoria sini bai dofa se kotor ti pramotha tini tong khana kring man haisi ti pramotha permanent tonglak abo tongya sung siwaji nang khaman chu nin BJP ekdom 100 dibon tongnai nang niji to tongno nang niji bo tongmang la khaisi kono lab kre nang mukhyamantri hangka tese ang te tongso kamu nang sadron to minister manai 5 bosor ha why assembly ko kasawai nang makap khanable te makap nan jora phaina haji ni kap nan jora te phaina abo te gana phaina
kak phagela haike jefro ning kaboi ning ko phayana abo norok gon mo haike uskani molog ruwoi tipra sabai tipra sono politically tai sono tak khak jaba sidi haisi instead tipra sono chubadi tipra soni jingjalo chubadi tamo gokwen nangai tong haino na matro semai simi tanglai ngi haisi normia semai tanglayu tipra sono khongnani bagai seng semai tango tipra ha dofa tangai thanani bagai haisi abo sisini semai noron hai semai asa jesepana kamai khaidi nangni yago je nangtini kamai khaimasa bobagrani 1-2% पण नों यागो रंग करे बोबाग्राम में सराय साउ हिंदुस्तान में इतना रुपया नहीं छापा जो हमको खरीद सकता नंसे सारो ना कारण नों तो मा खाने कौन खाने करे तीपरासा कमा मा तीपरासा रो ना मो है के गुमरा खाई रंग ने पुशन लोबो खतरबो हम तिके नारगई तन खाइसे 이 동고신이 아기 신이 심나니 신 IPFT니 몽골 대얼마성 하이 버로로 ST 코퍼레이션 체어맨 디 자카 তারপরে সিদিনি কেসে NDPS কেসে তাবুক বড় ব্যাংক কাজা খাইছি আং তিনি সানা는 무중고 신이 버렁 그냥 몽골 대얼마 다 몽골만 사나는 무중고 니 나마이 시디니 케스노 길이 정마서 닌 더파니 보이는 파이프 칸이 카지 하지 시디니 केस फाके फाइटिंग ताम खाबा ते प्रासर सिदी खाके सिदी मानदो ताम दोस खाके जेलो तंग फेन NDPS नि केस मानदो ताम खाबा जेफुर योगे फेन नंग दफन बै सामु खे पेदि हैसि नंग हाय एकजन दफनासो खामजै कक सानाय नंग तिने आरो साधारणत आ सिदी नि केस बाय SC कोऑपरेशन नि चेयरमैन अंगै जेनि नि करप्शन मानो नंग तिनार कसाय मा तंग हैसि आबो जों सिउ फेर नों दफानो बजो खामो संसाय मान जतिष्ठ हाइसि आम हे किरिवै राजनीति खै कुन लात करि हाइसि किरिवै जे बरक राजनीति खैनै बकुन दिन कुचु कैमेन या गोबां मा सों नुखा अ हाव मते नंनाय अ हाव एक्ट दुइटा तंगौ तिप्रासन बै एक्ट ओइनो बरं बै एक्ट ओइनो आबो तंगौ हेपन आमनो सिमि किरि तंहिंगिया संसारा आसाय फैगन के नीन थैनानि आबो सैजाक तंगो हाइसि आबनो केबो कातिरिमे केबो नरिमानिया आबो साका तंगना सिमनि बसायमनो नों बहुर थैनाय हाइसि भगत सिंह हाइके मा थैनाय सिं हाइसि सिनो हावो जारा भगत सिंह जामान एरोनो तीन हर नायै भगत सिंह बम हाइखाय आमके सोंनान चेष्टा खाय जायसि फियाबो नो उसकानि मोलो कथा कक रुवै तिप्रासा बाय तिप्रासा न बुलाय रुबै तिप्रासा काहनि न माने नर बीजेपी खायनि याक बेरेबि तंनाय जामा तंबा तंगिया नरो तो सुनो गुली बु कखबले सिलाय गुली ककजामा से तिप्रासा रे किरि आंके आतक बुकुर फुयनाय की किरना बासन किरि आमनबो because we are ready to sacrifice ourselves for our dofa we are ready to sacrifice ourselves for our people amasang committed ke sangagino wan chuki sungsumbo samai tangjak no haisi jesepan ore pore khaji sang bubagran yakar thangala Mr. Barefoot song hai borogya sang Mr. TSU song hai borogya je party phaiye power phainga aino rifine am hai borogya sang maya sak oron tongnai नर खाइ 2 3 4 5 तला नक बिल्डिंग तांगनि सिनि वान सुगिया नर खाइ इनोवा फॉर्च्यूनर गाड़ी काननि संवान सुगिया संवान सुगो जतो तिप्रासा दफानो 5 6 तला नक तांथों जतो तिप्रासा दफानो फॉर्च्यूनर बोलेरो स्कॉर्पियो जे नांगमन नर खाइ गाड़ी काथों संगाबो संवान सुगो नर सिमि काइ नर खाइ बर मासा काननि सिमि संवान सुगिया जरा कक सानाय हैसि जरा से कक सानाय जों सागलाक
যে সিক পানো ও এডিসি ইলেকশন কোটি কোটি রাং খরচ খাইদি কোন ফ্যাক্টর গ্লাক নর নাং সানি মুসুম বিটিসি ইলেকশন আস কোটি কোটি রাং খরচ খাইমাব নর পাওয়ার ফাইমালিয়া বিপিএফ না পাইয়া হাইনো অরব আমহাই সিরিস্তি থাঙ্গাই দङ নর जेसिक नरक बोबाग्रानो तिप्रासनि बिरोधि नर जेसमान कक सादि तिप्रासा तेबो रतमी फै रतमै यारंगो टिलु जं माइका संतेबो तरक सं रतमी फै भाइसि नर खाइ फेक जॉइनिंग नावै अरब 5000 पो अरब 6000 पो नै हनाइ सं बर गया नर खाइदि सं रेडी तंगो नर बाय लराय खाइनि बागै तिप्रासनो तुयै तिप्रासनो बसकांगो संगै सं लराय खाइनि दं हाइसि नर साबनो खुंनाय साबनंगो खाइनाय नर जे खाइमेनि खाइदि संगा बाय कुनु प्रॉब्लम करि नरनि गना खादि सं सिनि हा सिनि कल्चर सिनि फ्यूचर अब सिनि थांगै थांनानि अब सिनि नाहार मुहाइसि सं सिनि हानि रक्षानि बागै सिनि पॉलिटिकल अधिकार नि बागै इकोनॉमिक नि अधिकार नि बागै लैंड राइट्स नि बागै सं फाइट फाइट थानाय जे मानसा खाइने हैसि नर बाय कॉम्प्रोमाइज तंगैले सं खाया सं बहुत खनाका बहुत साइमांका तिप्रासा एको ताबु साब कासै तंग रोमान स्क्रिप्ट साबर यांग तंग अब सं बजतिस सिका सं जतिस सिकाइसि नरक जेसपन सं नुगनाय सं फाइट खाइनाय खरक बसकनो पाइमानाय आं खूब बानाव हाइसि खरक बसनो पाइमानाय हामजां मानो तंथक मानो अब के पाइमानिया जेसपन मासे मान yang tongthung हाइसि नरने आ रांग बाइले सं बोबा गरनो याकर थाने बरता मा तंग हाइसि सं कमिटेड मीन्स कमिटेड सं तामो आइडियोलॉजी तंग जन जे तिप्रासन मथान बागै आं गिनि सिमा नंग सेबे तामो आइडियोलॉजी नाहरै न तिप्रासन मथान बागै तामो आइडियोलॉजी तंग गोबां मा एकट साइनिं खा तिप्राव कोनो इमप्लिमेंटिंग या तिनी सिनि एकट माने जगह नों तिनी वर्तमान मुख्यमंत्री नों मिया साइ तंग जे কি আছে এই যে একটের মধ্যে নিছাই না আপনি কি জানেন না কি আছে আপনি তো জানার উচিত আপনি তো ছিল যে সময় সিগনেচার করা হয়েছিল দিল্লিতে अभी तो था आपको मालूम है वो अंडर में क्या क्या चीज है इसीलिए आप अभी डरते हैं तिप्रासा को राज के देने के लिए आप अभी डरते हैं इसलिए आप अभी लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि वो तिप्रासा को सिर्फ एक फेक है आप खुद ही प्रमाण कर रहे हैं कि आप ही नहीं देना चाहते ये तिप्रासा एकट को यह प्रूफ हो गया कल जब अमरा बंगाली ने इतना चिल्ला चिल्ला के अगरतला के बीच में इतना गाला फाड़ फाड़ के चिल रहा है तो आप चुप था क्यों हम क्या समझे इसको इसके पीछे क्या आप था जो उन लोग का हिम्मत बढ़ा रहे हम ऐसा सोचेगा क्या आपका बहुत सारा लीडर ने अमरा बंगाली को अपोज ना करके आपने उसको सपोर्ट किया है और जब हम लोग बोला कि अगरतला का मालिक तिप्रासा कांचनपुर का मालिक तिप्रासा तो आप लोग को इतना दुख क्यों लगा आप लोग इतना दुख क्यों लगा इतना दिल में क्यों आप लोग का दिल में इतना चोट क्यों पहुंचा तब हम आप लोग को नहीं बोला तब हम अमरा बंगाली को बोला फिर भी आप लोगों को इतना दुख लगा कि आप लोग चुप नहीं रह पाया है आप लोग सिर्फ यही दिखाना चाहते हैं कि बुबाग्रा कम्युनियल टेंस लेकर आके तिप्रासा और बंगाली के बीच में दंगा चली सिर्फ यही दिखाना चाहते हैं आप लोग लेकिन ये बात नहीं है हम लोग अपने हक के लिए हम लोग अपने राइट्स के लिए हम लोग फाइट कर रहे हैं
हम लोग आपका हक को छीन के तिपरासा को हक नहीं देने के लिए नहीं सोचते हैं। हम लोग चाहते हैं इक्वलिटी फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ अस। आपने शांतिल बाजार का जो केस में अभी भी वो जो विक्टिम्स को आप लोग अभी भी ढूंढ रहे हैं। जब दिन दहाड़े खुलेआम विश्वजीत देवर्मा को पूरा मारा गया, पीटा गया और उसका जान भी चला गया, उसका क्या जस्टिस दिया आपने? आपने क्या जस्टिस दिया है उसका परिवार को? क्या दिया है? और जब गोंडातिशा में परमेश्वर रियांग को इतना मारा गया बुरे तरीके से, क्या जस्टिस मिला उनको? अभी तक कोई जस्टिस ही नहीं। इसीलिए हम अभी हमारा राइट्स के लिए जब भी हम मांग रहे हैं तो आप लोग हमको कम्युनियल क्यों प्रूव करना चाहते हैं आप लोग? यही हमारा सवाल है। और कल तो आपने पूरा क्लियरली बता दिया कि आप लोग आप ना हमको रोमन स्क्रिप्ट देना चाहते, ना आप हम लोगों को तिपरासा एकॉर्ड देना चाहते। ये प्रूफ हो गया कल। तो अभी हम लोग भी सोचना पड़ेगा आने वाला दिन में हम लोग क्या करेगा तरीके से। आप लोग सोचते रहो, एडीसी एरिया में आप लोग 28 से 28 लेकर आप लोग आएगा, देखा जाएगा 2026 और 2028 में क्या होगा। ये हम नहीं बोल रहे, ये पूरा तिपरासा का कमिटमेंट है। हमने बहुत सहन किया पिछले 75 साल से। तिपरासा का राइट्स को लेकर हम लोग ने बहुत फाइट किया है, लेकिन अभी हम चुप बैठने वाला और नहीं है। अब लोग करते रहो अपना मनमानी। और कल जो आप लोग का जो गली का रैली को आप लोग ने मेगा मास गैदरिंग कह के जितने भी दिखाने की कोशिश करो, लेकिन ये नहीं हो पाएगा। ये हम लोगों के लिए, हम तिपरासा के लोगों के लिए ये सिर्फ एक ब्लॉक का गैदरिंग जैसा हुआ कल। अगर गोरखा बस्ती में अब भी जानते हैं कि पिछले बार जब हमने पिछले बार रोमांस का जब फाइट किया था, हमने देखा गया है कि हमारा स्टूडेंट ही पूरा गोरखा बस्ती से लेकर बुद्ध मंदिर तक है। और आप लोग ने जब वहां पर जो कल किया था वो तो उतना लंबा रास्ता भी नहीं। नो प्रॉब्लम, आप लोग करते रहो, हम लोग देखा जाएगा, हम लोग फाइट करते जाएगा अपना तिपरासा के हक के लिए। लेकिन हमको पैसे से हमको नहीं खरीद सकते, यह हमारा वादा है। जितना भी कोशिश करो, जितना है तैसे हम भाई संग चबा मा खाइनाय, पयतो मा थानाय, गराग मा तंगनाय, मा किरिनाय हैसि मिया मंत्री बाबू सुमा साका नांखा प्रतिबाद, प्रतिरोध, प्रतिशोध नो प्रॉब्लम। संबो तिपरासा मथांनि बागै, तिपरासानि बागै चबा खाइनायनि बागै संबो प्रतिबाद, प्रतिरोध, प्रतिशोध मा खाइनाय संबो रेडी न हैसि संबो तिपरासा चबानि बागै, रोमान स्क्रिप्टनि बागै, तिपरासा एकॉर्डनि बागै, तिपरासानि राइट्सनि बागै संबो रेडी दं हैसि। जेसेबानो तामु खुंनाय साबु खुगिया संबो नुगलायनाय हैसि। तिपरासा खरकसा तिपरासा साबु खुगमान नुखा खुगजांमानि सं आबन मने तिनी अमहाय मंत्री रक विश्वजीत देवराम बथा जाकरु हांकाके चुप खायमा दं। आमन तिनी महाय मंत्री रक खरकसा बुकु रेप खायसे चुप खमा दं हैसि। नो प्रॉब्लम, नरो मनमानि नरो जे खायमन खायदि सं रेडी दं हैसि। आबनो सं रेडी दंनाय सिन फाइट फाकाने चबा खायनाय हाय हाय जतन हामबाय तिपरासा नामन कोयने अमहाय बररंनि बा अमहाय लिडार्स रंनि कंना खनावै संगासक बखरो माथा गामि लाब करे सिनि चबानो सं फोकस खायि सं तिपरासा थानचनि बिसिंथि सिन चबानो फियंना हैसि। हामबाय नरो जतन तैसा बुबा ग्राग लोक थं तिपरासा लोक थं तिपरासा दाक्तिनो मथां जानांसिथं हामबाय।